24 ফেব্রুয়ারি 2022 খানা 25 এবং 26 খানা এবং 23 CPIM রাজ্য কমিটিনি সম্মেলনের রগৈ তিনি যে কাছে লকথম পান্না সংসার জাখা অব সময় বালা এখানে নাংকুকমানি তামনি বাগে হামালে অব जों ব্যবকনা সাইমানো ও রাজ্য BJP IPF জোট সরকার ফাইমানি ইয়াগলো বরক বালা এখানে আকাশার ক্লাই দংখা বরকনি চাকরি কरै जानायनि व्यवस्था करै सामं करै तामहि सानाय निर्वाचन जे कक सवै जे सरकार फाइमानि मुंसा सामं तांया 299 निर्वाचन जे प्रतिश्रुति तंमानि कग्रमानि अ कक काश्यापने तिनि कक करै बरक तिनि एकेबारे दमबन्ध कर अवस्था बाहायका बरक बासिनाय काजै इ जे जन्त्रना अ बखानि जन्त्रनानि बागै बरक कक सानायनि जागा करै गणतन्त्र करै त्रिपुरा राज्य भोट दंग भोटनि अधिकार करै पंचायत भोट दंखा विलेज तामनाय अ जागाव जों नुखा पार्लियामेंट भोट दंखा उपनिर्वाचन भोट दंखा नगर पंचायत पौरसभानि भोट दंखा एमनकि एडिसिनि जे भोट और बाहायनो ठीक मतो गणतंत्र अ जागा प्रतिष्ठा बिनि प्रतिफलन घटिलिया ओंखाय बरक जे कक सानानि इ कक सानानि जागा हिसाबै न तिनि आस्थाबल माथ हाजार हाजार बरक फायै खरं तिसाका जे ना ओइ अन्नाय अबिचार ताई अबाहाय सह्यताय खाइमालिया बरक बाचिनाय नांनाय एवं BJP IPF सरकार सिनि राज्य एकेबारे दंशनि किनारत लांथांका प्राय तामनि सासिनाय बेकार जुबरकनि एमां नंनायनि जागा रैखा साख्रि बाख्रि बियां साख्रि बाख्रि तो देरार कक तिनि सिनि अ जागाव जे तामनि सासिनाय सिख्लारक व्यवसा बाणिज्य खायै गाड़ी घोड़ा चालकै बा विभिन्न विकल्प व्यवस्था खाई जे चानानि जे जागा अब पर्यन्त तिनि दंसङै थांका बरक बाचिना कोनो लामा करै इ बाचिना लामानो रतुगिनो तिनि इ 24 तारिख जे जमायत बरक हाजार हाजार बरक फैका ओ बालायखानो खातुंमानि कक बरकनि आत्मविश्वास बारिखा जे ना अबाहायकै नगर सिरिं सिरिं आसुकताय तङै सुगलिया ताखर बुखरक लामा नखर नांसिनाय 2023 नि बागै बरक तुइरिंनानि नांसिनाय तिनि जारा कक सानाय 2023 যারা লাস্ট পার্টি শেষ পার্টিনি খরংতি সাवै बरकनो नियारो थानानि बागै जारा सायतंनाय बरनो बोसों सानाय ताखरक बुखरक BJP IPF এই सरकारनो हारिनायनि क्षमता तिब्रासा थानचांगै वानसा थानचांगै इंया ओ सरकारनो हारिना हांगाखाय बिग्रा खांग्रा बरक तिब्रासा वानसा थुरुकसा हिंदू ख्रिस्टान बेबा लोकरक मिलिउइसे ओ सरकारनो मेसानि नांनाय ओ सरकारनो मेसानि बागै विकल्प एकमात्र बामफ्रन सरकार दंगो बामफ्रन सारा এই सरकार BJP IPF सरकार मेचाना कोनो क्षमता करै अबनि बागै तिनि এই हाजार हाजार लोकथुम पांडव बरक खरंति साका जेना अबाहायकै सुदु थानसानि कक साइ इंया बरकनि अधिकार तंनि नांनाय बरक थाङै तंनायनि बागै साख्रि बाख्रि नांनाय सामुं नांनाय अ सामुं तिनि करै काजै अबाहायकै ताखर बुखरक सिरिं सिरिं ताय तङै चुगलिया जों नुखा थानसानि कक नुखा कसाक बिया कुकुर बिया बुनि तला तंया अवाइसा तामनाय 88 साल जोट सरकार खादि कांग्रेस टीजेसनि सरकार खादि किन्तु जों नुखा ताम नुखा मुंसा सामुंलिया तिब्रासा थानसानि एबां खुनगै तिब्रा आमानि मकलनि मुक्ति होनायनि कक सावै 2000 साल एडिसि निर्वाचनखा अबुनि परिबो जों नुखा 2018 बो जों नुखा ओ एनसी देपरमान अवाइसा भोट दे तिब्रा लेनि बागै अवाइसा भोट दे अवाइसा भोट होय जों नायदि किन्तु तिनि ताम नुखा जों तिनि तिब्रा लोकरक नुखा तिनि तइसा ताम नाय तइसा 2023 नि बागै थानचांनि खरंति सालायै सिनि सिख्लारकनो अराय परै खादि बरकनो अराय परै खादि ताखरक बुखरक जों सानै नायक समयनो नासिं तंलाक जरानो नासिं तंलाक निनि बयस तिनि 25 बছর तिनि शेष पार्टीनि कक सावै त्रिपुरा लेन्ड कक सावै 5 बছর काटिनाय 2023 नि कक सावै ताई 5 बছর काटिनाय 10 बছর थांनाय निनि बयस 35 बছर नाय 45 बছर नाय निनि हामारि कमिनाय निनि जे सिक्लानि आमां अब माठेर तामनाय सब किन्तु परिष्कार करते হবে আমাদের অবাহিত চলি মিন্যা চেয়ারগুলো তুলে বাগিনো जों सानाय ताखर बुखरक কোনো ধরনের বিভ্রান্তিয়া ফাইলি ব্যবহার খালাयै वानसा तिब्रासा ख्रिस्टान हिंदू थरक
বেবাক মিলি লাইयै जों ই বামফ্রন্ট সরকারनाव बायगोन थाखायमान सिनि सिख्लार कक सातং सामुंनि बागै साख्रि बाख्रिनि बागै बिकल्प सामुंनि बागै बिग्रा खांग्रानि बागै अ सबानो कथानि बागै তিনি যে জমায়েত তংখা অ জমায়েতनि যে বাধা নগর নগरनि बागै सिनि कयमुं तंनाय बेवनाना हामबाय जिन्दाबाद স্যার দিনে ও লোক গঠন পান্দাও আসলে যে বরফ বানখা মানে কি অবহাই বানখা তংমানে মা তংমানে তবে সিনি দারুণানি বাইরে ন বিরাট জমায়েত তংখা যদি বাধা বিপত্তি কিরিং হাকাই তাইবো বরফ গঠন বানখামু গামি আমসাयो বিভিন্ন জায়গা বিভিন্ন ভাবে বাধা রেখা বেশকে খুয়াই উদয়পুর বিলুনিয়া শান্তির বাজার ওরা তো পুরাপুরি গাড়ি এসে বন্ধ করে রেখা আর কোনো জায়গাও তামনি সাসে নাই যে বিশেষকৈ জিরাইনিয়া সাব ডিভিশন মোহনপুর সাব ডিভিশন বিশালগড় সোনামরা এই সমস্ত জায়গারও এমনকি ত্রিপুরাসা এলাকা পর্যন্ত কোনো জায়গারও হুমকি দুমকি রই গাড়ি ঘোড়া বন্ধ খাইয়ে বরংনা কাসুই আসলে जों आबुनि बिसिंफोरनो जे बरफ फाइया আসলে सिनि वानसुं आसक दंमोन इया आबुनि साइतेबो दिनैनि এই যে জমায়েত বড় কথমান নুকজাखा ও বলাই খানা খাতंमाने क যারা তাঙ্গै जानाय बिग्रा खांग्रा बरगना खातं रनाय अब बलाई खेन तामनाय उज्जीवित একটা জমায়েত ओंखानो जों दाबि खालामो गासै बरफ गोबां मान दं माने यागुलो बसकांनि 2300 याकसे हापंतेसे फाटि दं माने मा दं ना याक्सि सरकार फायांगोथ' त्रिपुरा रायजोसो दं सं थांनाय त्रिपुरा रायजो बजागा थांख्लायनाय दाबोकसो बजा सोंख्लाय दंखा साख्रि करे जाथाय करे बोसा फालि जाना नांगौ बुमा बोसा साख्रि कक सवै बोखानो मुक्ति खिख्लाय लायै बिए पास खेमेनो परेबो बुमा बाय बसला कतक सरै बिथिसाय थिनै नांगौ बिकम पास खेमेनो परे राबार सीट खगै जानाय नाङै दंगौ बजा थां सैकेबा आबुनि बिसिंसे ताबुक सामुं करे जाथाय कनि जागावो এই যে ট্রাফিক মানে চালাইদি ডেন্ডার চালাইদি টেবলেট চালাইদি একেবারে গ্রাম ত্রিপুরানো ধ্বংসনি কিনারত লাং তংখা 2023 যদি বামফ্রন্ট ফায়াকাय ধ্বংস নংनि थांनाय এমনে जों 10-15 বছরক্ল স্কুল থাকা যদি 23 বামফ্রন্ট সরকার ফায়াंका नों जे सामान्य क তাইলে পরে তো বিশেষ খাयै নবার কতর ফায়াंकाय প্রথম যে বুফাং নরম কানি বুফাং কয়ফুল বুফাং বায়ু যে দুর্বল বথিयो ओंखाय এই যে বিরাট যে আক্রমণ তিনি সরকারি কোনো প্রতিষ্ঠান করে 100টার উপর স্কুল তিনি প্রাইভেট খাইও কারেন্ট প্রাইভেট খাইও রেল প্রাইভেট খাইও আবাহাই খাইকাय ओंखाय সাবনে লাপুংবা যারা মেধা गोनां যারা ফান गोनां বরনি লাপুঙ্গো দুর্বল বরক থিयो ओंखाय जों বিশেষকৈ ত্রিপুরাসো বরক সবচেয়ে বেশি থিনাই কাজে ও থিনানি বাসিনা ओंखाय তিনি রাজনীতি দলিয়া कसangनि संग्रामिया बामफोरनि सिमिया कसा कुफोन मिलिवै बेबाक न तमा आं सानाय तमा आईपीएफटी तमा त्रिपुरा मथा तमा बीजेपी तमा कांग्रेस दस सिक्ला रक्सि मिलि लायै फान करा खायै 2023 बामफ्रोन सरकार तुमनाय नांनाय या आंखाय सिनि जेनेरेशन सिनि त्रिपुरा राज्य सिनि भबिष्यत मोनागो थांसबिनो